आज चिल्ली पनीर बनाऊँ। पनीर छाणुनि कारण पनीर छाणिले बहुत तेल लगे से अल्प तेल में करुँचे भाजी भाजी कले भल लगे। कैप्सिकम काटिकी थोड़ी आज जेहेतु जगन्नाथ आसती आसिक आम दाण्डे समस्त रोषे करते आनी दौरान सब खिचड़ी डालमा जगन्नाथ आम बड़ भाई घर भी रोषे होती सी भी नहीं देवे घरे आज आमर रोषे करते रविवार कर आज घर खाली पनीर ये हो पनीर हे डालमा हो भजा हो सलाद मपा आसी गले नहीं ठाकुर ये कैप्सिकम प्याज और टमाटो काटिक रखी कंचा लंका काटिनी अदा टी ग्रेड करदेवी रसुण टा काटिक रखीजे ये पनीर हम भणजा रुद्र हाथ दे एपटे एपटे हाथ दे कैमेरा आगू उठा देखते पनीर छणा रखा देखते टमाटो आगू दे दे कैमेरा कैप्सिकम पड़ला देखते कैप्सिकम पड़ला देखते टमाटो पियाज जो लड़ा से गुड़ा पका पियाज रसुण चिल्ली यहीटा ना आम घर तुम तू कौन कौन तोर पचर मामू घर यहाँ ना मो घर चिल्ली पनीर जमी बना हुए पोड़ा पुजी देखते अदा टी ग्रेड करके पड़ला आमर रुद्र रुद्र महाराज रुद्र हाय कर ये अपा आंको तो आम चिन्ना मुह जानते चढ़ीगला भोग सब पकईदे जीरा गुंड धनिया गुंड कंचा लंका पकईनी सेटा खाइले राग हो से पकईनी फोन स्टैंड फोन स्टैंड गोटे किनिया कहा रोसे भल लगे मामा रोसे भल लगे ना माई अच्छा वीडियो देखते भाई टमाटर हाँ बुगी हाय कर दिया स्कूल बेसी गले स्कूल रू रुद्रा बड़ मेठू टे ना टमाटो सॉस चिली सॉस सोया सॉस मिसेक नहीं आस आमर आज चिली पनीर देखो केते सुंदर देखा जाउची आपण चिन्ही थे ये मो बुगुनु देखई देला ठंडा
ঠান্ডাটা ଛୁଆ ପିଅନ୍ତିନି ଏଇ ସେଠି ଭୋଗ ଭୋଗ ଧନ ଭୋଗ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିବ। ଏଇଟା ରଖିଦେ। ହଁ ରଖିଦେବି। ଆମେ ଗୋଟେ ଜର୍ଜିରା ଦେ ଜର୍ଜିରା ଗୋଟେ ଦେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆମ ଚିଲି ପନିର ଟିକେ ସସ୍ ପଡ଼ିଛି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଚିଲି ସସ୍ ପଡ଼ିଛି ସୋୟା ସସ୍ ପକେଇକି ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟିକି ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର କାଟିକି ପକେଇଦେବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଚିଲି ସସ୍ ସୋୟା ସସ୍ ପଡ଼ିଲା ଏବେ ଘଣ୍ଟା ପନିର ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପନିର ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବେ ଖାଲି ଘଣ୍ଟା ନାଇଁ ଏମିତି କଣ ଦୁଇଟା ଛୁରୀ ଏକା ପଡ଼ିଲା। ଛୁରୀରେ ରୁଦ୍ର କ'ଣ କାଟିବ? ଟମାଟୋ ରୁଦ୍ର ଟିକେ କହିଦେଲେ ଶଙ୍କୁନି କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ପିଉଛି ଜଲଜିରା ପକେଇ ଦେଇକି। ଆଉ ଏଠି ମନ୍ଦିର ରୋଷେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ସବୁ ଇଆଡ଼େ ଗଲୁ ଏଠି ଲୋକ ବଇଛନ୍ତି। ଲୋକ କ'ଣ ପଡ଼ନାମ କହୁନି ମାମୁଁ ମାଇଁ ଏଠି ରଖି ନନା ଆଉ ଏଠି ଗୁଲଗୁଲା ମୋଟା ଗୁଲଗୁଲା କାକୁଡ଼ି ଏଠି ସେଗୁଡ଼ା କହନା ସବୁ କହିବୁ। ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ଖାଲି ମରିଗଲେ ଏଇଟା ପାଣିଟା ମରିଗଲେ ଟିକେ କରିଦେବା ଆଉ। ଭିଡ଼ିଓ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଣିପାରୁନି କାରଣ ଟିକେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ତ ରହିଲେ କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନି ତ ଯେଉଁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ହେଉଛି କରୁଛୁ ଆଉ। ଗରମ ମସଲା ପକେଇଛୁ ୟେସ୍ ପକେଇ ଦେଇଛି ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଡୁରା ସେଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତିନି ଧନ। ଚିଲି ପନିର ପୁରା ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଏବେ ଥୋଇଦେବା। ଚାଲ ସବୁ ସିଆଡ଼େ ଯିବା ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ